comes. Mihai's looking worse. Thank God he has his granddaughters here to help him out. They're sisters, 15 and 10. Engaging the enemy in combat so we could use his physiological data to improve the drones had always taken a toll on Mihai's body. But today, he was really showing his age. The drones we based on his data were being taken down at a faster rate now compared to when the war began. When Mihai found that out, he insisted on flying to the front lines to see it for himself. Sometimes he could be so stubborn. His age wasn't the only thing affecting his health. Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. But he was a man of grit. Today, after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many Gs he hit today during the battle. As a pilot, he exceeds all our expectations. It's going to take a bit more tweaking before our drones can match his skill. How penal is this penal unit, you ask? This place is a shithole. If you took the stink of all the corruption in the world, then corralled it all in one place, that would give you a pretty good idea of what the air smells like around here. We got all kinds of critters, too. Everything from flea-ridden guards, rabid dogs, and a mechanic doing the stretch for life. I can't forget the rats. Yeah, we got those. And some pilots who got their wings clipped, too. One's a great pilot, but a lousy thief. One's a gambler with no luck. And one's an anarchist with no balls. Their job here was to rev the engines on the fake runways. The idea was for Aruja's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering, if Aruja lost the war, how come they still have a spy satellite? 'Cause someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osia's satellites. That's how come. Every now and again, I'd try to bust out. And every single time, those damn dogs would drag me right back. When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards room. It was the Arusian princess rallying her people on the Arusian national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. You want to hear something funny? The guards were big fans too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. I could see how someone like her could win the hearts and minds of soldiers and workers alike. When the princess said something, you could tell she meant every word. Lately, she'd been having more fun with her speeches, and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osia, the prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osia was, it was the prisoners. They'd shout, "Burn Osia down." No way am I just gonna sit here and rot away in this hellhole. Dark blue. Instead of building fake-ass planes to trick Aruja, I'm gonna build one that'll really take off. You can count on that. As proved by the failure of our previous strategy, the Arsenal birds have bolstered the enemy's anti-air network. This will be difficult to overcome. However, we still need to get swiftly to the space elevator no matter what it takes. Someone there is counting on us. The hero of the Circum-Pacific War and the man who spearheaded the construction of the space elevator. Osia's former president, Mr. Harling. Mr. Harling was inspecting the elevator when the war broke out. He's been classified as missing since the elevator was taken over by the Erusian forces. However,
According to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both are waiting for a chance to escape. Enemy anti-air radar network has been set up around the space elevator. It's likely a large squadron would be detected. We will send a single aircraft through the network and send in a rescue team soon after. A number of anti-air radars have been set up around the space elevator. However, our reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of Selatapura, so we can elude the enemy's observation. There are a lot of rain clouds this time of year. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission. The lone pilot will head up this strategy as you, Trigger. After you bust through, secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti-air weapons. Gollum and others will arrive shortly for support. Provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there, everyone. Ok. Je suis pas très fan de ce genre de mission, mais on va voir. Par contre, niveau avion, je suis pas sûr que le F-14 soit le plus maniable pour ça. Un F2, ça serait pas mal, mais alors il coûte une blinde. Et l'autre, c'est un MiG-29, ouais, c'est pas très maniable non plus, je crois. Le F-16. Le F-16 est moins maniable qu'un F-14 ? Carrément ? Ah ouais. Bon. Ok. Ouais, je sens que je vais pas m'amuser, moi, mais bon. F-14 ou F-16 ? Ouais, il est un peu plus maniable, le F-14. Ouais, il est tout mieux, quoi. Hein. Tout est mieux. Ouais, tout est mieux. Bon, bah, allez. Par contre... mince. Comment je fais pour les pièces ? Changer de catégorie ? D'accord. Ok. Le F-16, je peux lui retirer les pièces ? Non, je peux pas. Ce que je veux voir, c'est ce qu'il faut que je fasse. Sol, 15 targets au sol. Eh ben, allez, je prends le F-16 quand même. Je vais acheter l'équipement pour les attaques au sol. On va dire que ça peut faire le taf. Lancer la mission. Le F-16. Ça changera. Et ça, c'est les bombes air-sol. Allez. Aircraft preparations complete. Sortie ASAP. Allez, on y croit. Ça va bien se passer. Ça dépend si le jeu est indulgent ou pas. Bon, vu l'atterrissage magnifique sur le porte-avions, ça peut très bien se passer, mais on va voir. On va voir. Entering operation area. Imposing radio silence. We'll radio you, but you are not permitted to make contact. If you're spotted, the mission is over. Stay out of enemy radar. Use of weaponry is also strictly forbidden. Okay, you're heading up the Harling rescue mission. The success of this mission depends on you. Good luck.
Ah, j'ai un temps limite. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que j'aille par là. Hein. Ouais. Careful of ice formation in the clouds. Ah bah comme ça va beaucoup mieux. The way to the rendezvous point. Good job, but stay focused. Oh, je m'attendais à pire, ça a l'air d'aller si ça bouge pas comme ça. Oh, par contre là-bas ça a l'air d'être un peu serré. Trigger, you got two directions you can take up here. Just go with your gut. Don't worry, we're watching over you. Je peux pas lire ce que vous me dites en même temps, les gars. Par contre, c'est curieux. Je me dirais bien qu'il faut passer par le petit trou, non? Et non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Careful of ice formation in the clouds. Making good progress, Trigger. You're currently halfway to your rendezvous point. Look, I'm not gonna lie. It's just gonna be you and your radar out there. Just know you got a bunch of people pulling for you. And I'm one of them. Ouais, j'aurais pu gagner du temps et passer par le petit trou, je pense. Mais oh, il y en a encore un là. Non, bah là c'est un creux. You're 3/4 of the way. Been a long fight, but you're Ça nearly craignait un peu là. Harling is still the president in my eyes. He ended the war, built the space elevator, and launched a spaceship from it. Despite his success, he remained a humble hero. Je regardais pas ce que je faisais. Best to save him. Lend me a hand, Trigger. J'ai ma manette qui vive de partout. C'est pas très agréable. Pourquoi mon avion il se déporte tout seul là? Rendezvous point dead Il y a un truc que j'ai pas lu. Ok. What's happening? Give us orders. Increasing alert. Watching radar. Oula. Ça a l'air un peu serré là-bas. Ah, j'aurais peut-être pu regarder le plan géant, ça m'a fait un peu peur là. No problem. Situation normal. Toc toc. No change. RTV going low. Ok. D'accord, il faut que je tourne là. Il faut que je prenne la 3e rue. Que je tourne au kebab. Et ça passe. Bon, bah ça va, c'est tout. Mission is clear. Don't celebrate yet. The real fight's about to get started. Radio silence is now lifted. The auxiliary craft will be arriving shortly. Ok. Ah. Destroy the anti-air around the space elevator. We're securing sea Tu vas plutôt me changer. The enemy has a lock on you, H2. Wow. Ok. Alors je vais arrêter d'accélérer comme un gros bourrin. Missile closing. Evade. H2, target destroyed. H2 locked. Trigger. Sorry about the wait. Cavalry's here. Est-ce que je suis en train de tirer rien du tout ou quoi? Jump through the fire. Now it's our turn. Ah. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne tirer absolument rien? Before they can respond. Ils m'ont bloqué ou quoi?
Bon, bah mes missiles servent à rien. Half of the SAM sites are down. Enfin, mes bombes. Allez hop, ça va aller mieux comme ça. Mission still in progress. Stand by. Half of the anti-air guns down. Wouhou. Mage 2. Alors, je sais pas où je vais. Can't land until anti-air weapons are down. Destroy them. Target down. Nicely done. Wow, ça craint. Je suis en train de faire nimp. Raté. Mage 2 locked. Pas sûr qu'il arrive à ce cible celui-là. Ouais. Oh, pas si bas, pas si bas, pas si bas. C'est pas si bas. All anti-air guns destroyed. Eh mais toi tu me cherches hein. Destroy the remaining SAM sites and secure the LZ. Et merde, All SAM j'étais un peu sites trop down. lent pour faire ça. The landing zone is secure. Sea Goblin, you are clear to land. Roger. Multiple bandits over Selatapura Harbor. They're container-launched UAVs. Ah, des petits drones. Quoi, ceux-là là-bas? Rescue craft tagged on. Initiate. Rescue craft on the ground is defenseless. Gollum and Mage, Okay. destroy all hostiles. Ceux-là là-bas c'est des méchants. Je les bute avant qu'ils atteignent l'hélico quoi. Well, we'll stand by near the Ça space va encore être tendu cette affaire. Sea Goblin, heading over to the ex-president's location now. Run for the container! Je vais avoir du mal à le buter. Je sens que je vais avoir du mal. Je vais buter les containers d'abord. Allez vite. Target is destroyed. Un peu trop court là. J'aurais peut-être pu buter ceux-là. Mage 2, missile launch. Ah c'est du anti-aérien. Merde. C'est pas prioritaire l'anti-aérien. Et les ennemis. Les ennemis vous irez? Non, celui-là il me plaît pas, il s'en va. UAVs approaching the space elevator. Stop them. Je sais pas comment on utilise les flares en plus. Le missile, il est là. Wow. Wow. Moi j'ai pris un bain. Toi, tu touches pas au président. Oh mais... Tout était calculé. Alors là, tout était totalement prévu. Ça touche pas. Si ça touche, je suis là. Faut que j'aille finir de buter les containers, sinon on est encore là la semaine prochaine à mon avis. Eliminate all enemy UAVs. Don't let up. UAVs moving away from the harbor toward the space elevator. Shoot them down. Allez, tiens. Ah, il tourne, il tourne, il tourne, il va trop. UAVs flying toward the space elevator. Mage, Allez, ça passe. get them. Ça passe, hein. Oui, ça passe. Bon, faut que j'aille finir les containers. That's about half. Ouh, il y a plein de cibles. Allez. Ouais, ça continue de décoller. Merde. Sir, we feel the same way. We'll figure something out. UAV confirmed down. Fox 2, Fox 2. Hop là. Ça passe. Oh, mais c'est que t'es très lent, toi. You were in the Air Force, Colonel. T'inquiète pas, je vais te faire accélérer un peu. Oh la vache. All squadrons be advised. Encore un missile Call sign is pour moi. +1. I've sent the information via the data link. Ça c'est bon. Il n'y a plus de cible au sol. Remaining. Bon, tiens toi là-bas. Je retente pas la même galipette que tout à l'heure parce que là j'y passe.
Ah ouais, t'es lent à ce point. Mage 2, walking. All UAVs. T'es devenu mou ou t'es né mou? All aircraft. Former President Harling's Allez, le dernier. transport is ready to take off. Ah non, il y en a encore un à gauche, je vois. Goose 1, take off. Hop là. Toi, tu nous embêteras plus. Pas d'autres ennemis, hein. Let's wait till we're home safe. Allez, le dernier. Mage Squadron, Mother Goose 1 is heading south. Provide support. Tiens, repose en pièces. Il y en a d'autres? Sighting confirmed as Ah non, il y en a 2-3, oui. Ah d'accord. forerunner for Arsenal. Va falloir tracer. 31 missiles, ouais, ça Protect passe. Mother Goose 1. Shoot down any UAVs. Gollum, intercept the UAVs. Je serai jamais là à temps, les mecs. J'espère que vous allez assurer. Ok. C'est bon, c'est bon. Allez. On va commencer par toi, hein. Et alors? Je suis trop loin? Goose 1, UAV on your tail. Take evasive action. Oh, il a tourné juste avant. Oh la vache! C'est que vous êtes agile? Oh, ça craint, ça craint, ça craint. Et merde. Une fois que vous servez à quelque chose, les gars. Vous auriez pu le dire avant, hein. Je sais pas lequel choisir là. Allez, ça passe. Allez, ça passe aussi. Ça passe bien. Ça passe pas mal aussi. Ça devrait le faire. Par contre, je protège pas du tout l'avion. S'il y a un truc à protéger. Oui. Ça va, c'est un peu facile, hein, non? Ah d'accord, c'est parce que... oui. Oh, mais c'est quoi ce peuple? Ouais, mais là, je vais avoir plus de missiles, là, les gars. Bon, allez, tant pis, on va continuer d'utiliser, hein. Et où? T'es un peu court, toi. Ouais, t'es un peu court. Oui. Je sais pas ce qui se passe, hein. Vous causez trop, les gars. Vous causez trop. Je suis pas bilingue. Je suis pas bilingue, vous causez trop. Je sais pas s'il faut que j'aille sauver le président ou faire je sais pas quoi. Allez, vous le mangez. Voilà. J'ai aucune idée de s'il faut que je fasse quelque chose, hein. Évidemment. Je sais pas vraiment ce qu'il faut faire, je sais pas. Si jamais il faut faire un truc en plus, j'y verrai pas, hein. Vous jactez trop, les mecs. Vous jactez trop. Alors. C'est toujours aussi galère, hein, le combat canon, y a rien à dire, hein. Alors, il est où? 13 missiles, ça va être chaud. Je sais même pas, est-ce qu'il faut que j'attaque la tour? Est-ce qu'il... Je sais pas, vraiment je sais pas. Je me trompe de bouton aussi.
Dans un appui 8 en même temps. Il rate. Il rate. Ouf. Bientôt y aller en bélier dessus. Ah! Il faudrait faire ça avec le joystick presque pour jouer avec 2 joysticks là. Pour orienter l'avion. Ce serait tellement plus simple plutôt que d'avoir un joystick et je sais pas quoi, c'est fou. Je sais pas, c'est bon? Non? Oui, non. Je pense. Oh my god, Mother Goose 1 has been shot down. Where'd the missile come from? Mage 2 fired that. It was OG. A friendly missile hit him. Verifying the situation. Stop speculating. Friendly fire. I saw it. Mother Goose 1 exploded in air. No one could have survived. Looks like it tried to protect the elevator. Erusian bastards, they just killed a hero. Mage 1. Was it Trigger? Trigger was the closest. UAVs were crawling all over our objective. I told you to keep a goddamn eye in the hatchling. It must have been a mistake. Arsenal bird is entering. All aircraft withdraw immediately. Trigger, you can't fly for a while. You understand? Ok, bon, ça va, j'ai réussi. Ah bah c'est pas mal ce petit gameplay. Sadly, there is no hope he survived. Trigger, you are suspected of assassinating a former president. There will be an inquiry. There will most probably be a court-martial. Ouais, oh, ça va, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé.